ना ज़्यादा. और उसमें पावर तो है ही नहीं. पावर छुना क्या, मैंने जनरेटर स्टार्ट किया. ये बोलता है ना यहाँ पे में शहर वीडियो कॉल करना चाहता है. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे. तो आज लगभग 1 मंथ के बाद मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे घर आए हैं 2 मेहमान. दोनों एक मेहमान, एक तो अपना ही बंदा है, वो तो पुराना मेहमान ही है. तो रासिक भाई, सलाम अलैकुम. आप ठीक, अच्छे से घर पे सब ठीक है? तो फिलहाल रासिक भाई कुपवारा से कंगन पधारे हैं. लगभग पहली बार आए हो कंगन? फर्स्ट विजिट. तो ये इसको पिक करने गया था कहाँ? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप कहाँ गए थे पिक करने? पोस्ट बिडित हो रहा है 12 साल कमला वमला त्रो ना ये कत कोर्तन से पिक बोर्स बोरस. हाँ बरस. हाँ ठीक ठीक. बोरस ततन कितकन वोत गाड़ी में, मतलब जो ना संभल संभल पर खोलना नहीं बेकिस गाड़ी फोन पे. अच्छा अच्छा अच्छा. बोला पहले संभल आओ, मैं वहाँ पर वेट कर रहा हूँ. जब मैं वहाँ पहुँचा इसने बोला कुछ बोरस, फिर कुछ और बराबर यहाँ तक. सही नसनो. तो फिलहाल इनको चाय देते हैं. चाय यहाँ पे पहुंची है. तो ये वनान तमल चोट है ना, हम बोलते हैं तमल चोट. आप क्या बोलते हो? चकुल या चकुड़. चकुल या चकुड़ सेम, हम दोनों बोलते हैं ना सेम, गांधरबल वाले. यमिस क्या वन तो यमिस यथ कुलचस क्या वन? कुलचे बे क्या वन क्या था वन बे क्या गिरद गिरदा को अलग. अच्छा गिरद कांदर चो, सॉरी सॉरी. तो पहले इनको चाय देते हैं, फिर हम गप्पे लड़ाएंगे आराम से. ओके भाई, मुझे फर्स्ट टाइम चाय फिर इनके स्पेशल माशाल्लाह. क्यों? बनास फिर आएंगे बुक स्पेशल चाय. यहाँ पर कोई नहीं आता. नहीं यार, मेहमान तो आते बहुत ज्यादा. मेहमान ती त्योरी व हादे फिर चुप अलबत्ता फिर मतलब बुश तो करेंगे मन खिदमत. तो मुझे सूरज फिर ये चाय भी लाता है, खाना भी लाता है. ये बंदा ये पर होता है अक्सर. आज क्या बस इति आसा बस ओत्र पे अलग कुड़ी से थोड़ा बहुत कायम से आवर ये बना रहे हैं ना मकान घर पे, तब आवर सूरज देयर इज अ रीजन. मैं पीने वाला नहीं हूँ. जूम करते हैं कैसा है. अच्छा ये किस लगाओ. ओ या था यहाँ पर कैसा जूम गरीब है. हाँ है. तो गाइस अभी हम व्लॉग शूट कर रहे हैं. अरे यार दिखाना मुझे. 16 Pro Max से हम व्लॉग शूट कर रहे हैं. मैं पहला व्लॉग बना रहा हूँ 16 Pro Max से. इससे पहले मेरे पास था 13 Pro Max, तो उसकी बैटरी सर्विस पे आई थी. तो कल परसों शायद मैंने इसको लाया ना, परसों लाया. तो आज देखेंगे व्लॉग कैसा बनेगा, आवाज़ कैसे आएगी. तो ठीक, फिलहाल चाय प्याज पीने देते इनको. आ जाओ. चौरासिक क्यों चाकुर मतलब है ये तमल चोट क्या ठीक नून छा ठीक कम छा तेले आनो क्या है बोन कैसे कनो दानिश साहब वाज आओ सॉरी वाज ना क्या क्यों बना मिस वदन बोल बीयू रासिक साहब फुट रही अथ आई मीन सॉरी हाथ साफ करो छलियो छलन अल्लाह ताला बचें अथ छलन निशन. आज हम लोगों ने रासिक भाई को दावत की थी गांधरबल में गांधरबल कंगन में. गांधरबल हमसे बहुत दूर है भाई. घर पर गोस वदन वोल आज अच्छो वुचमुत खबर कत आज दोहस. रासिक और बताओ आप, सर्दी मत ज्यादा लगी? हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है भाई. सर्दी शीत. उस बंदे ने पहले ही कहा था फेरन 7 बना. मैं इसको बोल रहा था फेरन यहाँ पे भी है बहुत सारे, अगर लगाने हैं आपको. नहीं यार ये बोल रहा था ऐसे ही, वहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी है फेरन 7 बना. अच्छा आप किस में शूट करते हो, सिनेमैटिक में? इसमें सिनेमैटिक ही नहीं है. इसमें नहीं है सिनेमैटिक. है ना, मैं करता हूँ डायरेक्ट कैमरा से 0 ये कौन पॉइंट. सा फोन है आपके पास? ये आप शायद आपने नया लाया था कोई दिन पहले. ये 16 Pro Max है. 16 Pro 16 Pro Max ये पे 8 ताम 1,30,000 ताम. पहले हम खाएंगे खाना. फिलहाल छुन बात वातान त बात कोत को ना वदन बोला आ जाओ बिस्मिल्लाह. आप भी खाओगे ना? हाँ मैं भी खाऊंगा. मैं नीचे खाऊंगा, आप खाओ. जैसे कमल था लग थी तेल ना खाने के टाइम पर ना सर्दी नहीं लगती है. हाँ ना बात ना, खाने के बाद सर्दी लगती है ना ज्यादा. और उसमें पावर तो है ही नहीं. पावर छुना क्या, मैंने जनरेटर स्टार्ट किया यार पाने पोच. पैसे लगाओ डेढ़. चलो डालो सब्जी. त्रिश. चलो भाई रासिक भाई को डालते हैं सब्जी. क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल रिस्तो
کھائیے سر. देखा है हाजा रिस्तुन हाजा رستن کھائیے رستن. اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ ہے. المازن. راشد بھائی ناٹ فلم چھِ لۄکٕٹۍ. बस बड़ी ہاں لِفاف ما دِمہٕ لِفاف ما دِمہٕ लिफाफस मंज دِمو نا گاڈ. دانش ترٛا لِفاف اکھ ہن زٕ وَن تہٕ. راسک بھائی کھانا کھا رہا ہے کٲشُر بوے ییٚمِس تُہۍ وَنان چھِو تو ہم بھی کھائیں گے ابھی یہ کھانا. بلاگ کب آئے گا؟ کون آپ اپلوڈ کر دیں نا کل انشاءاللہ کل بلاگ آئے گا. ویسے تو یہاں دکھاؤ پہلے کیمرہ. یہ آج کا ولاگ نا 1 مہینے کے بعد اپلوڈ نہیں یہ جلدی اپلوڈ ہوگا بھائی, اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو کل ہوگا اپلوڈ انشاءاللہ. تو کل اس کو کنگن مارکیٹ بھی دکھاتے ہیں. پرسوں میں تھوڑی بہت فنکشن ہے گھر میں تو وہ ختم کر کے ہم کہیں گھومنے جائیں گے. ٹھیک ہے کیا فنکشن؟ بہن کی انگیجمنٹ ہے نا کب؟ کل پرسوں. سچ میں؟ آپ نے نہیں کہا مجھے. اب چلانا پتا ہے. تو کل انشاءاللہ ہے نا البے کی اوپننگ تو وہاں پہ مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے پھر کانگن وانگن ایسا ہم گھومیں گے ڈمپنگ ومپنگ ہے نا دانش. تو پھر وہاں سے واپس آئیں گے تو واز آئے گا شام کو. اس کے بعد کل دن تو ہم بزی رہیں گے. پرسوں نا منڈے کو بزی رہیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے سونامرگ وونامرگ ایٹسٹرا نہرناگ. اس کے بعد ہمارا ٹور جائے گا کپوارہ. ٹھیک ہے نا سیدھے کوپوارہ کی سیدھا کپوارہ کی اور. ابھی آپ کھانا کھائیے. اب اس کو کھانا کھانا دیتے ہیں. تو راسک بھائی نے کھانا ختم کیا تھا اسی میں رکھا. خود کیا چھُ تُہۍ وَنان یُس پلیٹس منٛز ییٚتہِ تھوٚو یہِ ماز پھول ماز پھول ماز پھوٚل بیٚیہِ بیٚیہِ کیٛاہ ماز ہے چھُنا یہِ أمۍ کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ دانش نہ وَن مےٚ کیٛاہ چھُس وَنان بیٚیہِ ناٹ پھول بیٚیہِ ماز پھول بیٚیہِ اور کچھ نہیں ہے کیٛاہ تھا چِچ پھوٚل ووٚنوٕ تۄہہِ ژےٚ چچ پھول ہے بولتے ہیں یار کیٛاہ کیٛاہ بولتے چچ پھول خدا رام یہ چچ پھول کیا ہوتا ہے بھائی نام بھائی کپوارہ میں بولتے ہیں مطلب تٔمِس آسان پَیی بالکل نالیج کینٛہہ سُہ چھُ صرف پونٛسہٕ ژھانڈان. ماز پھول چھِ وَنان کینٛہہ چھِ وَنان چچ پھول تہِ لیک آف نالیج بس بکواس. چچ پھول کپوارہ والے بولیں گے مجھے جو دیکھیں گے وہاں سے کہ چچ پھول چھا وَنان چچ پھول اتھ کرنہٕ سیوٚد وَتھ اتھ کڑنہٕ بہٕ تراوٕ ییٚکیٛاہ تُہۍ چھُو گرِ کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان پٔرسنلی یا گژھِ صُبحٲے تانٮ۪تھ بہٕ چھُسے نا أمِس سۭتۍ کتھ ہیٚچھان پانہٕ یہِ نہ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ. ہاں جی تو فی الحال ہم لوگوں نے کھانا کھایا اینڈ بستر ابھی ڈالا. ایک بستر ہم لوگوں نے ڈالا تو یہاں پہ سوئیں گے میں اور راسک. آج سورج اور دانش یہاں پہ سوئیں گے. اوکے کیونکہ راسک کے پاس مجھے پہلی بار سونا ہے. دیکھیں گے مطلب کیسا مزہ آئے گا اس کے پاس سونے میں. تو ابھی اس کے اندر اور بھی بستر ہے نکالنا ہے. سورج سورج کیا لگی سیریسلی ات کمبل چھنا کیا بیاکھ اسے چھ بستر واریاہ ڈرو نہیں بھائی. سورج سورج ہاں ژٕ چھُکھا کُنہِ زٔنۍ شۄنٛگان پٔزی کیازِ مطلب اکیلا کیازِ چھُکھ شۄنٛگان ژٕ یہ کیا بات ہے سورج پلیز یار بستر ڈال. بہت زوند ہے بھائی یار. پتہ نہیں مجھے آج نیند کیوں آ رہی ہے مطلب ہیکٹیشن کے ساتھ بہت ایگزاسٹ. چلو میرے لیے دعا کرنا یار. آنکھ میں بکرے ونی مٔتھٕر ترٛاو ژٕ بستر ییٚمِس چھُ بِچارس درٛامُت انٮ۪م نیور کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ آفٹر 3 years أمِس درٛامُت ترٛےٚ بستر فِلحال ژٕ کر انگریزی بند بہٕ تراو بستر. بہٕ کرٕ انگریزی بنٛد ژٕ کر بستر ژٕ ترٛاو بستر. ڈلہٕ بھائی ڈلہٕ تہٕ بہٕ کیُتھ سجان آز گۄڈٕ چھِ ژٕ فلش سجان صٲب سٹایل چھُ اصل آز. راسک بیٚیہِ وَن ژٕ بور وور ما گوٚوُکھ ہاں مےٚ چھُ باسان ژٕ گوٚکھ بور کیٛاہ تھام بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اٮ۪نٹرٹین ژٕ کرنٲیِتھ سیٖریسلی یار سروٗدا ولاگر ژٕ بور گوٚکھا ٹھیٖک چھُ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران مےٚ نہ حظ نہ نہ مطلب مےٚ کیٛاہ چھُ مےٚ چھُکھ ژٕ دوس مےٚ کیٛاہ چھُس کران نہ حظ نہ چلو یہِ چھُ وَنان اورٕ نہ حظ نہ نہ حظ نہ بہٕ آسہِ ژےٚ سیٖنیر یوٗٹیوٗبَس منٛز مگر ژٕ چھُکھ مےٚ ایج تھوڑا بوٚڑٕے پہن 5-6 ؤری. چلو یوٗتاہ تاوَن نہ چھِ مےٚ پَران 3rd year ژٕ چھُکھا 3rd years پران سیٖریسلی یا ژٕ چھُ لۄکُٹ شُر بہٕ پرناوتھ ژٕ کتھ کیٛاہ چھُے ژےٚ سبجکٹ آرٹس ہا کیٛاہ کیٛاہ چھِ سبجکٹ
سبجیکٹ کیا کیا چاہیے؟ ٹورزم، اردو، انگلش، نا سوری ہسٹری، اور وہ کیا بولتے ہیں اسے، یہ سب مطلب اخ سوال پولٹیکل سوال پولٹیکل میں ویک باقی پرست باقی پرسپ انگلش تشیا نہ ہیلو ٹورزم ٹورزم ہاں what are the main aspects of the tourism کٲشِر پٲٹھۍ جواب اردو پٲٹھۍ انگلش پٲٹھۍ میتھ پٲٹھۍ کُنہِ پٲٹھۍ دی جواب یہی بھائی کہ مطلب جگہ پروموٹ کرنا اچھا وغیرہ، ہم اسی لیے تو بلاگر بنا ہے سکون پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے. اور کیا ہے ایڈوکیشن ہے اور کیا سبجیکٹ ہے آپ کو؟ اردو اردو. اقبال کارزاو بہٕ تراوے ژےٚ اکھ شعر أمۍ آو دِ مےٚ تشریح کٔرِتھ. کٔمۍ سُنٛد شعر چھُ یہِ؟ ہاں یہِ کٔمۍ سُنٛد شعر چھُ؟ ژٕ کٔمۍ سُنٛد شعر چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُ ژےٚ کیٛاہ چھُ آسان؟ ژٕ دِ مےٚ شعر یہِ اَتھ یہِ تشریح ژٕ وَن کٔرِتھ مےٚ شعر. ٹھیٖک چھا؟ دپان وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلو میں دل بے قرار ہوتا. پھر سے بولو. وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلو میں دل بے قرار ہوتا. اتھ کا تھوڑا بہت وضاحت سے پھر سے بولو. پھر سے پہلے نہیں وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلو میں دل بے قرار ہوتا. یہ مطلب محبوب کی طرف اشارہ ہے. مطلب اشارہ کیا ہے؟ مطلب محبوب کی وضاحت طرف. کرنا ہے اس کی. مطلب آپ نے مجھے تڑپایا وغیرہ. نہیں یہ نہیں سر یہ نہیں یہ بولتا ہے نا یہاں شعر پہ میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے. بھائی یہ شاعری میں عشق حقیقی آسان یہ پٹ غالب اوس عشق حقیقی پہ تم شاعری کر عشق مزاجی پہ تم شاعری کر. اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے وہ مزہ دیا ہے میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلو میں دل بے قرار ہوتا ہے. ہم کیمرہ آف کرو ہم اچھی طرح ڈسکس کریں گے بھائی. چھوڑ بھائی یہ اردو چینج کر رہا ہے مطلب ہندی بھی نہیں کیا شروع میں ہو رہی. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ گائز. تو صبح کے لگ 9 بجے ہے. ابھی 9 بجے میں اٹھا بادل ہی بادل چھائے ہوئے ہیں. چلو جی منہ دھوتے پہلے. سورج پتہ ٹائم کیا آ رہا ہے؟ 12:30 بجے. راسک 12:30 بجے وات نا ابھی تک سو رہے ہیں. کل ایکچولی لیٹ سوئے باتیں کر رہے تھے تو ابھی لگ بھگ 10:30 بجے یہ ابھی بھی سوئے ہیں. سورجن پائی یہ لیٹ وتھان کیا سلی وتھان لیٹ وتھان. ہاں اچھا ٹھیک نماز پہ. فی الحال میں فون چارج پہ رکھتا ہوں. مجھے جانا ہے کنگن کیونکہ آج اس کی اوپننگ ہے نا البیک کی. تو پہلے فون چارج کرتے ہیں. ہاں جی تو فی الحال میں نے کپڑے لگائے یار. اتنی سردی ہے نا میں بول رہا تھا میں فرن لگا کے جاؤں گا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ ابھی راسک بھائی کپڑے چینج کر رہے. سورج چھُ بستر سے وت لیٹ گژھِ نا بیمار بہٕ کرے مٔتھ راتھ أچھ تتٮ۪ن بٔڑ بھائی نہ أتی کرے سُہ کرے بہٕ سُہ چھُس مٔتھر کرن وول. اٹھنا یہ بھی ہے نا یہ بھی ہے ریڈ کلر یہی لگاؤں گا. ٹھیک ہے. یلو ہے بلیک ہے کہاں ژٕ لاگ ژٕ سجکھ یلوس منٛز. یلو لگاوٕے نہیں. چھُنا یلو لگاوان کیازِ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. میں یلو ریڈ وائٹ لگاتا ہوں زیادہ. یہ میں نے پہلی بار ایسا کلر لایا یہ اور یہ دانش نے لایا اور یہ دانش نے لایا کل مجھے. دپن أسۍ اَنو جیکٹ سے. تو فی الحال ہم نکل جاتے ہیں کنگن. اوکے ان کو چائے پینے دیتے ہیں یہ چائے پیئیں گے. باقی مجھے جانا ہے البیک. یہ व्लॉग میں یہیں پہ اینڈ کر دیتا ہوں. آئی ہوپ آج کا व्लॉग آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں کل نئے व्लॉग میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ فی امان اللہ. بائے.